आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। करप्शन के बादशाह वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी वरंगल में बियारत हुकूमत पर तनकीद करने वाले मोदी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। सीएम केसीआर कबायली अवाम की तरक्की के लिए कोशां। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजूदी गोवर्धन ने निजामाबाद रूरल मंडल के 138 मुस्तहिक़ीन में 115.27 एकड़ से मुताल्लिक़ा पुरडू अराज़ियात के पट्टाजात की फराहमी अमल में लाई। गरीब अवाम के लिए CMRF स्कीम एक नेमत। बियारत सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रितिका को 1,25,000 रुपये का LOC किया हवाले। पर्सनल लॉ कुरान व हदीस पर कायम। एकसा सिविल कोड मुल्क के दस्तूर की मुखालिफत। मुस्लिम पर्सनल लॉ के इजलास से रियासती व मरकजी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़वातीन का इजहार। SRSP प्रोजेक्ट में 300 किलोमीटर से कालाशम प्रोजेक्ट पानी के लहलहाने का मंजर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने साथियों के हमरा मुफ्काल रिवर्स पंपिंग के पास लिया जायजा। तालीम, तिब व आपाशी के मैदान में कई तब्दीली अमल में लाने वाली अजीम शख्सियत तंजहानी वज़ीर आला YSR शहर के कांग्रेस भवन में निखात अमल में लाए गए YSR जयंती तकरीब में शिरकत करने वाले कांग्रेस कायद ने पेश किए खराज अक़ीदत। अब्बापुर टांडे में रात के औकात में नाबालिग लड़की की 45 साल शख्स से शादी का वाक़या। महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान व हदीस पर मबनी। पर्सनल लॉ के नाम पर दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। निज़ामाबाद में मुनक़िदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास से रियासती व मरकज़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़वातीन ने किया इजहार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद की जानिब से एक अजीम शान जलसे-आम बराए ख़वातीन का इनेकाद लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल निज़ामाबाद पर मुनक़्क़िद हुआ। मोहतरमा नासिरा खानम साहिबा मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी सदारती खिताब में कहा कि एकसा सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है चूँकि ये शरीयत में खुलम खुला मदाखलत है। इन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद कुरान व हदीस पर कायम है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहाँ दस्तूर ने हर मजहब को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी दी है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मदाखलत सिवाय सियासी मफादात के कुछ नहीं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जिनका पर्सनल लॉ अपने अपने मजहब के एतबार से अलग अलग है। हुकूमत इन मज़ाहिब के पर्सनल लॉ को ख़त्म करके किस किस्म के एकसा सिविल कोड को नाफिज करना चाहती है जो तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल कबूल हो। मोहतरमा नासिरा खानम साहिबा ने मुस्लिम ख़वातीन से पुरजोश अंदाज में अपील की कि वो एकसा सिविल कोड के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुँचाए और अपनी माशराती समाजी ज़िंदगी में कुरान व सुन्नत पर अमल पैरा हो। मोहतरमा जरीसा सुल्ताना या समखंद एडवोकेट ने अपने तकरीर में हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो मजहबी आज़ादी दी है इस पर तफसील से रोशनी डाली। मोहतरमा अर्जमंद रजवी साहिबा ने इस्लामी पर्सनल लॉ और इस्लामी शरीयत पर रोशनी डाली। जलसे आम से मोहतरमा सालेहा परवीन साहिबा ने मुखातिब किया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहतरमा नाजिया खानम साहिबा की तिलावत व तर्जुमानी से शुरू हुआ। मोहतरमा आलिमा मुनीरा साहिबा ने जलसे की कार्रवाई चलाई। हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी सरकार की जानिब से ये बयान कि एक नेशन एक क़ानून होना चाहिए और यहाँ पर जो है मुसलमान
ہندوستانی سمویدھان، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے اپنے شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کا دستور مسلمانوں کو اور تمام ہندوستان کی اقلیتوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل لاز پر عمل کریں، اور ہندوستان کے دستور کے فنڈامنٹل رائٹس کے 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان جس عقیدے پہ چاہے رہ سکتا ہے، جس عقیدے کو مانتا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہندوستان میں جو اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دستور میں مکمل اجازت ہے۔ اور جو ہے ہمارے حکمران جو ہے آرٹیکل 44 کی جو بات کرتے ہیں، اور آرٹیکل 44 دیکھیے کہ صرف اور صرف جو ہے ایک گائیڈ لائنس ہے، ایک جو ہے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، جیسا کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، تمام لوگوں میں جو ہے ایک ساں دولت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں تقریباً 50 سے 60% دولت جو ہے چند مٹھی بھر افراد کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دوسری بات جو ہمارے حکمران جماعت کرتی ہے کہ مسلمان عورت بہت مظلوم ہے اور جو ہے اس پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ مسلمان عورت مظلوم ہے یہ ہماری ہندو بہنیں مظلوم ہیں، جہاں پر آپ دیکھیے کہ بنارس سے لے کے متھرا کاشی میں آپ دیکھیے کہ بیوہ بہنوں کا جو ہے ہجوم لگا ہوا ہے، لاکھوں بیوہ بہنیں ہیں جہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی بیواؤں کے شہر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی ہندو بہنیں ایسی ہیں، یعنی دلہن بازار کے نام سے جو ہے مشہور ہے، دلہنیں یہاں پر بکتی ہیں اور ان کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آپ ادھر جو ہے آپ چلے جائیے شمال کی طرف، وہاں پر جو ہے ایک بہن کے جو ہے 8 9 شوہر ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا رسم و رواج ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک قوم ایک قانون ہونی چاہیے، آپ ناگالینڈ، میزورم، منی پور میں قانونی تحفظ ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ آپ جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے رسم و رواج ہے اس پر آپ چلیے، انتہا یہ ہے کہ وہاں پر سول لاز تو سول لاز ہے، کوئی ہندوستان کی پارلیمنٹ کا کرمنل لا بھی جو ہے وہاں پر نہیں چلتا، وہ لوگ بالکل آزاد ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر ہندوستان میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ جس کو جو ہے آپ یعنی امیت شاہ حال میں جو بیان دیے ہیں کہ ہم قبائلیوں کو چھوٹ دیں گے، اسی طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایک ساں سول کوڈ کے نافذ کرنے سے چھوٹ دے دی جائے، اور یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اور مسلمان کسی حال شریعت کی عمل سے جو ہے رکیں گے نہیں، اسی پر جو ہے انشاءاللہ تا قیامت ہم قائم رہیں گے۔ حیدرآباد سے جو خواتین تشریف لائی تھی، خاص کر کے جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، ناصرہ خانم صاحبہ، ڈاکٹر جوہر جہان صاحبہ، یہاں کی صالحہ پروین صاحبہ وغیرہ، ان سب کی محنتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کی ہیں، اور ان ہزاروں کی تعداد خواتین کو انہوں نے جو پرمغز تقاریر کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا کی وضاحت فرمائی ہے، اور حکومت کے اقدامات کو کس طرح سے روکا جائے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ مہمان جو خواتین مقررات آئی تھی، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں، اور پھر میڈیا کا جنہوں نے بہت ہی واسٹ انداز میں اس بات کو پہنچایا، جس کی وجہ سے اتنی تعداد میں خواتین یہاں جو آئی ہیں، میڈیا کا بھی میں مشکور ہوں، اور جو حاضر ہیں خواتین حاضر ہوئی ہیں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، کاموں کو چھوڑ کر کے، گھر کا آرام چھوڑ کر کے، بچوں وغیرہ کی خدمات کو چھوڑ کر کے، شوہروں کی راضی ناراضی پتہ نہیں کیا کیا تھی، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے اتنی بڑی تعداد میں ان باتوں کو سننے کے لیے جو خواتین آئی ہیں، ان ساری خواتین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے میری درخواست ہے میڈیا کے علاوہ ان سب خواتین سے، جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر چلیں، ان کے اوپر عمل کریں، اللہ کی شریعت کو اپنے اپنے نفس پر نافذ کریں، ہر جگہ نافذ کریں، اور نافذ کرنا ہی اصل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر کے چلنا ہی اصل عمل ہے، اور حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی کامیابی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل. طلباء کو تعلیم کے میدان میں آگے لے جانے و ان کی ہمت افزائی کے لیے عائشہ فاطمہ ٹرسٹ کی جانب سے ایک اور اقدام. 10 تاریخ کو بودھن میں ایکسلنس ایوارڈ کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کے شریک حیات و عائشہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے بانی محترمہ عائشہ فاطمہ کی جانب سے بودھن کے اپنا فنکشن ہال میں اس ماہ کی 10 تاریخ کو طلباء کو اکیڈمی ایکسلنس ایوارڈ حوالے کیا جائے گا، لہٰذا طلباء و طالبہ اس ضروری بات کو نوٹ کر لینے کی خواہش کی. RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجر ریڈی گووردھن کی جانب سے نظام آباد کے رورل حلقے کے 138 مستحقین میں پوڑو اراضیات کے پٹہ جات کی گئی تقسیم. TSRTC چیئرمین و رورل MLA باجر ریڈی گووردھن نے نظام آباد رورل منڈل کے 138 مستحقین میں 115.27 ایکڑ سے متعلقہ پوڈو اراضیات کے پٹہ جات کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر رورل MLA باجر ریڈی گووردھن نے کہا کہ قبائلی عوام گزشتہ عرصے سے پوڈو اراضیات پر فصلوں کی کاشتکاری کرتے ہوئے زندگی کی گزر بسر کرنے والے قبائلی عوام کو اراضیات فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی کاوشوں کے سبب آج ملکا پور ٹانڈا، گاندھی نگر، چکردھر ٹانڈا، ملارام، دھرمارام ٹانڈا، نظام آباد رورل منڈل کے 138 مستحقین میں 115.27 ایکڑ سے متعلقہ پوڈو اراضیات کے پٹہ پاس بک کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا. آرمور حلقے سے تعلق رکھنے والی ریتیکا جو نیمس ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی سے مدد طلب کرنے پر ان کے لیے LOC کی گئی منظور. آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی BRO صدر جیون ریڈی نے آرمور شہر سے تعلق رکھنے والے جسو روی کی دختر ریتیکا ناساز صحت کی وجہ سے حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں شرک طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کے لیے CM KCR کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے 1,25,000 روپے کا LOC منظور کرواتے ہوئے مستحق کے افراد خاندان کو حوالے کیا. بات ازاں انہوں نے کہا کہ CM KCR کی قیادت میں مختلف امراض میں مبتلا افراد کو کارپوریٹ ٹیسٹ کے طور پر بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت آج کئی مستحق عوام کو مالی امداد حوالے کی گئی ہے، جس سے مختلف امراض میں مبتلا غریب عوام خانگی دواخانوں سے رجوع ہو کر بہتر طبی امداد حاصل کر رہے ہیں اور اسی لیے درکار اخراجات کی ادائیگی CM KCR کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے اخراجات کی ادائیگی عمل میں لانے کا اظہار کیا. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے گردے کے عارضے میں مبتلا مریض کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے کا LOC کیا منظور. بالکنڈہ حلقہ اسمبلی کے موبکال منڈل کے مقام پر واقع ویمپلی دیہات سے تعلق رکھنے والی تنوشری گردے کے مرض کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے تعلق سے مقامی عوامی نمائندوں کی جانب سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے فوری بعد مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے لیے CM KCR کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے 2 لاکھ روپے کا LOC منظور کرواتے ہوئے مستحق کے افراد خاندان کو 2 لاکھ روپے کا LOC حوالے کیا گیا. بات ازاں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت شروع کی گئی CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت آج مختلف امراض میں مبتلا غریب عوام کو CM KCR CMRF کے علاوہ LOC چیکوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی ہیں، جس کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی اور اس طرح سے سرکاری ہاسپٹل میں طبی سہولیات کو بہتر بناتے ہوئے عوام کو مفت علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بستی دواخانے کا قیام عمل میں لا کر خون و دیگر کا ٹیسٹ کرتے ہوئے عوام کو بہترین طبی خدمات کے علاوہ مفت ادویات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے علاج کے لیے CM ریلیف فنڈ سے رقم منظور کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہاسپٹل بل کے ساتھ کیمپ آفس میں CM ریلیف فنڈ کے لیے درخواست دے تو ان کے لیے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے رقم امداد حوالے کرنے کا اظہار کیا. اس موقع پر مستحق کے افراد خاندان نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے LOC منظور کروانے پر دل کی گہرائی سے اظہار تشکر پیش کیا. CMRF غریب عوام کا سہارا. RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجر ریڈی گووردھن کے ہاتھوں مختلف استفادہ کنندگان میں CMRF چیکس کی گئی تقسیم. TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجر ریڈی گووردھن نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ ٹیسٹ کے طور پر علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ سے منظور کردہ CMRF چیکوں کی مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے
مستحکم فراہمی عمل میں لائی گئی 72,000 رورل ایم ایل اے باجوڑی گوردھن نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم سے ہر ایک مستحق کو استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی اور مشکل ترین حالات میں طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ کی جانب سے دی جانے والی مالی امداد ایک نعمت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں علاقے تلنگانہ کی تمام طبقات کے لیے مختلف فلاحی اسکیمات کو روئے عمل میں لاتے ہوئے مستفید کروانے کے علاوہ علاج و معالجے کی سہولتوں کی فراہمی اور مختلف حادثات میں فوت ہونے والے کے افراد خاندان کی بازیابی کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز کی فراہمی کو عمل میں لایا جا رہا ہے اور ہر ایک علاقے کے مستحق افراد کو سہولتوں کی فراہمی کرتے ہوئے انہیں سہولتوں اور مرادوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اپنے پہلے دور اقتدار کے آغاز سے ہی علاقے تلنگانہ کے عوام کے ساتھ مساویانہ جو اقدامات اور سہولتوں کو فراہم کیا ہے وہ ہندوستان بھر کی کسی بھی ریاست میں نہیں کیے گئے اور اپنے پہلے اقتدار سے ہی وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ ریاست اور یہاں کی عوام کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی طرح سے حکومت عوامی مفادات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کو پیش کی ہے اور تلنگانہ حکومت تلنگانہ کے عوام کو ہر ممکنہ طور پر سہولتوں کی فراہمی میں کافی سنجیدہ ہے، اس لیے ایک کے بعد دیگر اقدامات کرتے ہوئے عوام کو ترقی کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اور رورل ایم ایل اے باجوڑی گوردھن نے کہا کہ ریاستی حکومت فلاحی و بہبود میں ملک میں نمبر 1 ہے۔ چیف منسٹر KCR بڑے دل کے ساتھ فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو اس کے ثمرات سے فیضیاب کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ملک میں کہیں بھی تلنگانہ طرز کی اسکیم کلیانہ لکشمی شادی مبارک اور KCR کٹ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف تلنگانہ میں ہی کسی بھی وجہ سے مرنے والے کسان کے خاندان کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہر سال 1.20 لاکھ روپے فی طالب علم پر خرچ کر کے ہم لاکھوں غریب طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں کئی فلاحی اسکیمیں جیسے کلیانہ لکشمی KCR کٹ ریتو بندھو ریتو بیمہ دلت بندھو آسرا پینشن اسکیم وہ دیگر اسکیمیں نافذ کیے گئے ہیں اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم عوام کو طبی امداد فراہم کرنے کے مقصد کے تحت بستی دواخانے کے علاوہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا اور عوام کو مختلف امراض کے ٹیسٹ کرتے ہوئے مفت ادویات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کا اولین مقصد ترقی کے ثمرات سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سماجی مساوات کو ختم کرنے کے لیے فلاحی اسکیموں کے تعلق سے تمام عوام کو واقف کراتے ہوئے فائدہ پہنچانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ CM KCR کی جانب سے شروع کی گئی CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت اب تک نظام آباد رورل حلقے میں 5,854 کو 20 کروڑ 35 لاکھ روپے کی تقسیم عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت CMRF چیکوں کو حاصل کرنے والوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے: موپال منڈل کے بورگم دیہات سے تعلق رکھنے والے P سبھاش کو 2 لاکھ روپے کا CMRF، موپال منڈل کے کنجر دیہات سے تعلق رکھنے والے G لکشمی کو 20,000 روپے کا CMRF چیک حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ تعلیم، طب و آبپاشی کے میدان میں مثالی تبدیلی لانے والے سابقہ وزیر اعلیٰ وائسر جینتی کے موقع پر کانگریس بھون میں بڑے پیمانے پر تقریب کا انعقاد۔ ضلع نظام آباد کانگریس بھون میں ضلع کانگریس کمیٹی صدر مانالا موہن ریڈی کے زیر نگرانی میں متحدہ آندھرا پردیش کے سابقہ چیف منسٹر جہانی ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کی جینتی تقریب کے موقع پر بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس پروگرام میں PCC نائب صدر طاہر بن حمدان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کانگریس کمیٹی صدر مانالا موہن ریڈی نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش کے سابقہ CM ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کے ضلع سے گہرے تعلقات ہیں، جنہوں نے تعلیم، صحت اور آبپاشی کے میدان میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں اور راجشیکھر ریڈی بحیثیت چیف منسٹر رہنے کے دوران گدپا علی ساگر لفٹ اریگیشن، چوٹ پلی ہنمنت ریڈی اریگیشن کے علاوہ تلنگانہ یونیورسٹی و گورنمنٹ میڈیکل کالج کی تعمیر عمل میں لانے والی عظیم شخصیت ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طاہر بن حمدان نے کہا کہ کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر رہنے کے دوران ضلع میں کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا اور ایک بار نظام ساگر میں ان کی یوم پیدائش تقریب شاندار پیمانے پر منانے کے تعلق سے یاد دہانی کروائی۔ اس پروگرام میں ضلع کسان کانگریس صدر مپا گنگا ریڈی، سابقہ BC سیل صدر شیکھر گوڈ، ضلع NSUI صدر وینو راج، ضلع OBC صدر نریندر گوڈ، ضلع SC سیل صدر لنگم، ضلع سیوا دل سنتوش، PCC ڈیلیگیٹ عیسیٰ، سابقہ یوتھ کانگریس صدر راما کرشنا، ریاستی مہیلا کانگریس جنرل سیکرٹری پولا اوشا، پدما، پریتم، آشا بی، ملکہ بیگم، اعجاز، ریوتی، خیسل، سوامی گوڈ، شوبھن، رفی و دیگر نے شرکت کی۔ 74వ జయంతి కార్యక్రమం సందర్భంగా జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలు
టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు తయారు నందన్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు శేఖర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కిసాన్ సెల్ రెడ్డి గారు, సేవాదళ అధ్యక్షుడు సోదరుడు। SRSP प्रोजेक्ट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आने वाले पानी का मंजर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने साथियों के साथ लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शहरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने साथियों के हमरा SRSP प्रोजेक्ट में 300 किलोमीटर से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पानी के लहलहाने के मंजर का मुफ्काल रिवर्स पंपिंग के पास जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि SRSP प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेतों के लिए पानी की जुराई अमल में लाते हुए किसानों के देरीना ख्वाहिश को हकीकत में तब्दील करने का इजहार किया। बातजा किसानों ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हक में नारे लगाते हुए जश्न मनाया। రోజు నాకు ఒక 10 మంత్రి పదవులు నాకు ఒక్కడికే ఇచ్చినట్టు అట్లా అంత ఆనందంగా ఉన్నది నాకు। ఇంతకంటే మంచి కార్యక్రమం రైతుల కోసం ఇంకేది ఉండబోదు। కేసీఆర్ గారి దృఢ సంకల్పం, ఆయన యొక్క ఆలోచన, ఆయన యొక్క ధైర్యం, రైతు కోసం ఏమైనా సరే చేయాలన్న మొండి పట్టుదల, ఇవన్నీ కలగలుపుకొని ఇవాళ ఈ SRSP పునర్జీవ పథకం ఇవాళ వర్షాలు లేకున్నా, పోచంపాడు ప్రాజెక్టులోకి పైనుంచి నీళ్లు రాకున్నా, గోదావరిలో చుక్క నీరు లేకున్నా 300 కిలోమీటర్ల కింద నుంచి ప్రాణహిత నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ SRSP ప్రాజెక్టులో ఇగో ఇట్లా ఉరకలు వేస్తున్నది కాళేశ్వరమ్మ అంటే అది కేసీఆర్ ఒక్కడే, ఇంకెవరు చేయలేడు। వాళ్ళు బుద్ధి లేని మూర్ఖులు, వాళ్ళు వచ్చి దీంట్లో పడేయాలని ఇంకా తప్ప ఏం చేయలేదు। ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే మాటలు ఎవరి నమ్మరండి, వాళ్ళే నమ్మరు। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇచ్చిందన్న నమ్మిన రాజనం తెలుసు వాళ్ళకు। కాంగ్రెస్ పార్టీ 2004లో టీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టుకొని మేము అధికారంలోకి రాగానే కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెట్టి ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి వద్దన్నాడని చెప్పి 10 సంవత్సరాలు ఆపేసారు తెలంగాణని। వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు ఆపడం మూలంగానే 100 మంది పిల్లలు చనిపోయారు, 100 మంది సావుకు కారణమైనది కాంగ్రెస్ పార్టీ। बोसापुर स्कूल में निर्मल BOT के ज़ेरे निगरानी में जायद जमातों का इफ्तिदा अमल में लाया गया। मेंढोरा मंडल के बुरसापुर जिले परिषद हाई स्कूल में कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदार के एक हिस्से के तौर पर निर्मल BOT लिमिटेड व नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा BOT के ज़ेरे एहतमाम बरोज़ जुमात 3 जायद कमरे जमात और डाइनिंग कमरे का मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले वाइस प्रेसिडेंट विद्यासागर HR एडमिन हाईवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नामलाई हुनु प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर हाईवे CPI लिमिटेड, प्रणय चंदर प्रोजेक्ट मैनेजर निर्मल BOT लिमिटेड हाईवे अथॉरिटी के हाथों इख्तिताम में लाया। इस प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर J रवि कुमार, मुकामी सरपंच G सुजाता गंगारेड्डी, MPTC कोमनपल्ली, नड़पी सायन्ना, SMC चेयरमैन श्रीनिवास, PACS चेयरमैन नागमपेट शेखर, मुतहदा बालकोंडा मंडल महकमे तालीमी अहदेदार B राजेश्वर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुलाजमीन, स्कूल के स्टाफ C साईराम, धर्मेंद्रा, राजेश्वर, C भूपति, G अरुंधति व दीगर ने शिरकत की। शहर निज़ामाबाद के वंशी इंटरनेशनल होटल में वाव महिला महासभा के ज़ेरे एहतमाम आषाढ़ा मासम जश्न का शानदार पैमाने पर एहतमाम। जिले निज़ामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़ वंश इंटरनेशनल होटल में वाव महिला महासभा के ज़ेरे निगरानी में आषाढ़ा जश्न शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन को मेहंदी, तांबुला, रक़्स, बोनाल त्यौहार के अलावा बेहतरीन तालिबात को टैलेंट अवार्ड हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मियां नीतू किरण ने कहा कि वाव महिला महासभा के ज़ेरे एहतमाम आषाढ़ा बोनाल त्यौहार को तहज़ीब और रवायत के तहत इनेक़ाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में वाव फाउंडेशन, रजवाड़ा टी, मौनिका व दीगर ने शिरकत की। ఉంటాం కాబట్టి ఇవి కొంచెం మనకి ఓదార్పుని ఒక స్ట్రెస్ లెస్ ఫీలింగ్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి। మరి దీని ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి గజవాడ మోనికా గారు నన్ను ముఖ్య అతిథిగా రమ్మని పిలిచినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆషాఢ సంబరాలు అనేవి చాలా తక్కువగా చేసుకుంటుంటారు, ఎందుకంటే ఆషాఢం అంటేనే అందరూ కూడా చాలా బిజీగా ఉంటారు। अनकरीब
टीचर्स अहलियती टेस्ट का होगा इनेकाद, रियासती हुकूमत का फैसला, रियासती वजीर तालीम का बयान। रियासती हुकूमत ने बहुत जल्द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। इस टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के अमल के लिए अहल करार पाते हैं। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 12 जून को TET मुनक़्क़िद किया था। काबीनी सब कमेटी ने TET मुनक़्क़िद करने का आज फैसला किया है। असातिज़ा के तक़र्रुरात और TET और महकमे तालीम के तवील मुद्दत से ज़ेर-इल्तिवा मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत ने वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई। आज काबीनी सब कमेटी का इजलास हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ मेरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काबीनी सब कमेटी के दीगर अरकान हरीश राव, T श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौड़, इंदिरा करण रेड्डी, जगदीश रेड्डी के अलावा महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने शिरकत की। काबीनी सब कमेटी के इजलास में रियासत भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का जायज़ा लिया गया। असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात से क़ब्ल मुनक़्क़िद होने वाले TET के इनेकाद का भी फैसला किया गया। इजलास में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमलावरी का भी जायज़ा लिया गया। ज़राए ने बताया कि काबीनी सब कमेटी का इजलास फिर एक मरतबा मुनक़्क़िद होगा, जिसमें TET की तारीख़ को ख़तियत देने का इम्कान है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी की आमद पर किसानों ने किया खुशी का इजहार। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिवर्स पंपिंग के तहत श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी शामिल होने के बाद दूसरे दिन भी पंप हाउस के करीब मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले किसान पंप हाउस के करीब पहुँचकर पंप हाउस से प्रोजेक्ट में जाने वाले पानी को देखते हुए खुशी का इजहार करें। CM KCR के दौर इक़्तिदार में प्रोजेक्ट के आबी ज़ख़ायर में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, लेकिन माज़ी में तेलंगाना में आबी ज़ख़ायर के ताल्लुक़ से कई शक व शुबात हुआ करते थे, लेकिन आज प्रोजेक्ट के सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखे जाने की वजह से ज़िले जगतियाल इब्राहिमपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट में आबी ज़ख़ायर का मंजर देखकर खुशी का इजहार किया। పోచంపట్లకు వాటర్ కాళేశ్వరం నీళ్ళు వస్తున్నాయంటే చూడడానికి వచ్చాం. ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అసలు ఎక్కడ వర్షాలు లేవు, వర్షపాతం ఈసారి తక్కువ ఉంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తు నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, అసలు ఎక్కడికి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి రైతులందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక రెండు మూడు ఏళ్ల కిందట కేసీఆర్ గారు సభ పెట్టినప్పుడు మేము నమ్మలేదు, ఇట్లా జరుగుతా అనుకోలేదు. తెస్తా అంటే ఎట్లా తెస్తాడు అనుకున్నాం. ప్రతిపక్షాలు కూడా దానికి తగ్గట్టు ఇది అవినీతి కోసం చేస్తున్నారు, ఇది ఏమి వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు అని చెప్పేసి పునరాగా విమర్శించినాయి. అలా చెప్పుతాం కొట్టినట్టు చెంపతం కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది మాకు. ఇప్పుడు ఇంత మంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి మాకు మా బాల్కొండలో ఇప్పుడు నీళ్ళ కోసం ఎదురు చూసే పరిస్థితి లేదు. మేము మంచిగా పొలం ఎప్పుడు వేసుకోవాలి, ఏ టైంకి తుకమలుకోవాలని ఆలోచించడే తప్ప నీళ్ళ గురించి కరెంటు గురించి మాకు ఆలోచించుకునే విషయం లేకుండా చేసిన కేసీఆర్ గారికి మేము ఎప్పటికింపటి ఉంటాం. అట్లా మేము ప్రశాంతంగా కూడా మేము తోడుగా ఉంటాం. ఖచ్చితంగా ఆయన గెలిపించుకుంటాం. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మా మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గెలిచిన ఖాయం. वरंगल में BRS हुकूमत पर तनखीद करने वाले PM मोदी पर BRS कायद का जवाबी हमला। बदउनवानियों का बादशाह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का जवाब। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वरंगल में मुनक़्क़िदा जलसे में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से BRS के खिलाफ की गई तनक़ीद पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि समक्का भद्रकालियम्मा से ज़्यादा लगाव होने के बाइस हर एक को 100 करोड़ रुपए मंजूरी अमल में लाने के ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म ट्रेलर फिल्मों के ताल्लुक से बातें करना ज़ेब नहीं देने का इजहार किया। 13 साल लड़की की 45 साल शख्स से शादी, नवीपेट में पेश आया वाक़या, महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। नवीपेट मंडल के मुकाम पर 45 साल शख्स से 13 साल लड़की से शादी करने वाले शख्स को दोनों फर्जंदान, एक की उम्र 18 साल और दूसरे की उम्र 16 साल लड़का होने वाले शख्स से शादी की गई, जिसमें MPTC के शौहर शंकर जिम्मेदार होने के ताल्लुक से हासिल करदा तलाब पर आयदवा महिला संगम जिले जनरल सेक्रेटरी सुजाता सदर अनीता ने नवीपेट पुलिस स्टेशन में MPTC के शौहर पर और शादी करने वाले पंडित के अलावा 6000 रुपये जहेज लेने वाली लड़की के वालिद पर सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया और कहा कि रात के औकात कार में MPTC के शौहर करीब रहकर शादी करवाने की हरकत को शर्मनाक हरकत करार देते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। సంవత్సరాల అమ్మాయిని అర్ధరాత్రి బాల్య వివాహం చేసి ఇక్కడ నుంచి తరలించడం జరిగింది. అక్కడ స్థానికులు కొంతమంది అడ్డుకున్నా కూడా అడ్డుకున్న వారిపై దాడులు చేసే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని మేము ఐద్వా మహిళా సంఘంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. బాల్య వివాహాలు ఒకరోజు। खबरों के अख्ताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। करप्शन की बादशाह वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी, वरंगल में BRS हुकूमत पर तनक़ीद करने वाले मोदी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार।
CM KCR कबायली अवाम की तरक्की के लिए कोशा। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजूदी गवर्नर ने निजामाबाद रूरल मंडल के 138 मुस्तहकिन में 115.27 एकड़ से मुताल्लिका पुरडो अराज़ियात के पट्टाजात की फराहमी अमल में लाई। गरीब अवाम के लिए CM आरिफ स्कीम एक नेमत। BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर शहर से ताल्लुक रखने वाले रितिका को 1,25,000 रुपए का LOC किया हवाले। पर्सनल लॉ कुरान व हदीस पर कायम, एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट मुल्क के दस्तूर की मुखालिफत। मुस्लिम पर्सनल लॉ के इजलास से रियासती व मरकजी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खवातीन का इजहार। SRSP प्रोजेक्ट में 300 किलोमीटर से कालाशम प्रोजेक्ट पानी के लहलहाने का मंजर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने साथियों के हमरा मुफ्काल रिवर्स पंपिंग के पास लिया जायजा। तालीम, तिब व आपाशी के मैदान में कई तब्दीली अमल में लाने वाली अजीम शख्सियत तंजहानी वज़ीर आला YSR शहर के कांग्रेस भवन में निखात अमल में लाए गए YSR जयंती तकरीब में शिरकत करने वाले कांग्रेस कायद ने पेश किए खराज क़दर। अब्बापुर टांडे में रात के औकात में नाबालिग लड़की की 45 साल शख्स से शादी का वाक़या, महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।